Kahit may gusto na payo. Payo siya. Kaya nabubuktan yung bintana. Okay, pwesto. Pwesto. Saint Bernadette, ready for us. Sino gagawin na keep na malinis? Okay. Kami at marami na sila. Alright. Mason Wala yata daan dyan. May daan ba? Meron. Imagine noon, yan ang bahay, pero ano na to, likod nila, di ba? Baka, sis, baka dito na. Saan pa nagbibilag ng nilabhan ng nanay niya? Wala yata daan dyan. May daan ba dyan? Baka naman. Wala, balik tayo doon. Ah, dead end? Dead end? Renovate na ito eh. Pero dinaya lang yun. Wala lang yung map. So, pinira lang ko rin sa amin sa dungeon. Dati ng dungeon. Dito siya na dito siya sa may pinanganak. Dito siya na ano na Ay, pinanganak ikaw. tapos Daddy. until 10 years old nalugi yung nila. Daddy, sino na naman? Pwede pa ulit maglaba. Ito na sila naglalaba. Ganyan no, ito yan no, ito yung pa natin yan. Yan, elevator. Like, May terrace pa rin siya. 2 o'clock ang uwi? Pagpunta na doon, nandun, yung tama nila. Ako din hindi pag ano bigawan na Again, check ko kung ano. Sa loob niya. O, joke ka.
Yes, no problem. Good. Yes, next year. Bless you. Next year, no problem. You promise, Rashid. I promise you. Okay? Well, later on, you're gonna pick us up. Thank you so much. Thank you, Rashid. Bless you. Bye-bye. Okay. Okay. Thank you. Hindi ko nakakita sa ano. Ay, may tao na dun. Okay, lagyan. Nakauna na dun. Nasaan sila? Nasaan sila kasya? Doon sila, sa likod. Yan kayo bro. Pwede naman dito ah. Hindi na kaya. Dapat lang. Dapat lang. Ako, dyan kayo. I-keep mo yung ano mo, hindi ka makabalik. Balik. Kasi mawala ka na naman. Hanggang dyan lang naman. Tapos na yun. Cherry blossom. Basa. Basa dati. Okay, malamig. Hindi kami nakapunta ng isang Basa. Ano lang. Ah, hindi nag-hike kayo? Malamig lang. Meron kami umakyat. Nasa Insnodonia kami pero sa baba. Never kami umakyat. Ginawa na rin namin ito sa ano. Sa? Montserrat. Saan kayo masarap? Sa Barcelona. Ah, Montserrat. Papunta dun sa ano. ang daming cherry blossom. Dami ng cherry blossom. White color, yun ang cherry blossom. Yung katabi natin bahay may pink. White kanila sa atin, pink. Ayaw maganda. Ano tayo? Wala na tayo. May drink pa, ate. Ha? May drink pa. Oh, really? Yan o, green. Is it? What's clean? You just wind me up again. Yan o, yan. Ano ko green o? Ay, yan ano yun? Green ang dahon. Ano ka ba? Yan o. Really? Yan o. Ayan o, bulak Green. ng green. Kaya nga, I'm not lying. I am white. Yung white, green. White na naman naman panaog. At takot ang panaog eh. Rails, baby. Or else. Happy Oh, life. this is Lawrence. Ano yung, ano, asan na yung tore dyan? Parang hindi ko makita ang tore. Sa Pilipinas. Yung tore. General Torre. So, General Torre. Habang boys. Yeah. Meron man ano, hawakan. Yo. Pwede ka nang, dapat single lang yun para bumaba na lang tayo dyan, no? Saan? Patuloros? Pag ano ka mag-hike? Zipline. Zipline. Libre daw, zipline, pababa. May zipline daw pa baba. I like that, zipline. May ano pa yung snow? Ay, may snow pa yung puno. Ano? Taas ka ayun. Tingnan mo yung hagdanan ng patakya. Stride for life daw. Mamaya talaga ano yan, pababa. Bababa na to. Yung pababa daw yung stride for life. May tunnel
Malapit pala. Na-issue na sa dad. Man-made brown out dito ah. Man-made. Hindi yung man-made. Yung alin? Sa grupo. Ay, ito na lang. In-enhance na lang. Pero doon lang. best to. Yeah. Pero doon pa rin. Life for life. Ay, brown out daw mamaya. Doon na tayo maglakad tayo bababa. Lalim. Ganun din siya. Tingnan mo taas na Ito yan. sila, pagbaba dito. Pagbaba itong dalawa. Mababa pa yung taas. Ano kaya? One way. Mamaya makahilo yan. Ganda oh. Alin? Punta doon maglakad. Kala ko kung ano maganda. Ganda oh. Wow talaga. Tingnan talaga ang tao dito. Tingnan mo yung bahay nila oh. Glacier en haut, tu sais, Pag nasa tayo, kita na natin kasi Cable lang pala. Ano din ba? Wow, Look, yun dito kuya. Paramount. Oh, sorry. Sira ko. Isa ko na lang floors. Ano na yung torrent? 115 € sans licence avec accès aux 3 jours au bike Naka-live pa ako Babike dito ka ah. na ito. Ha? We are going to the mountain. Ano pangalan? Full Miko. Claire. Ano? Zoe. Joshua. Jagger. Mountain Georgia. J'ai pris une pièce d'espace. Vraiment où genre j'ai fait mes tripes à m'endormir dans la salle. M'endormir autour du chaud. So empty. Pagdating natin dito sa Rizal, We come from. l'alcool, c'est Problema mo. Walang problema, darling. Ang lamig ah. May ano pala dito eh. Volcano. Ayan o. Oh my gosh. Oh, eagle oh. Eagle. We are here Yan o, may eagle. on the mountain. Yeah. Yan o, eagle. Dalawa sila. Eagle, eagle. Ganda na. Ganda pa. Ganda. Worth it. Mura na ito, 14. Ito yung ano nila oh. Zoom mo yan, eagle, mega. That's an eagle. Lake. Parang lake yan. Yeah. Wala naman sila reservoir. Ah, yung parang lake nila, di ba? Ang lake nila dito, ginawa nila reservoir.
Montserrat. Biglang nasa ano ka? Nasa Barcelona ka? Ate, ate. Saan na yellow ka? Nasaan na yung ano, yung... Sí, a ver, eso está claro. Ya, ya, sí, que tape ya. Bueno, no has hecho sin más. No sé, no me parece. No sé, claro. No, bueno.
I see. I see, see. See, sorry, okay. Ito ang ano ng pababa. I like pababa. Mas okay ang baba kaysa kaysa Shortcut yun dun, di ba? Thank you. Pilipino, hindi tayo Pilipino, mag-French na tayo. wag na McDonald's. Doon tayo sa French, Italy kan. Kung friends talaga, bakit wala silang buffet? Ako na understand. Sabi niya, I cannot understand. Ako na understand. Bukit. Loko kayo ha. Confession na naman yan. Kaya hindi talaga tayo maano na mag-English ang Pilipino kasi may ano pa sa atin eh. Mas maganda pa nga ang English ng Pinoy eh. Oo nga, kasi di ba ang Lord nila, Lord. Lord, yeah. Alas ng S. Wow. At least we know now bukit. Tama diya, ang sama diya. Dili na mo itong ano diya ang parang sa kuan. Ang sama na oh. Oo, zone pastoral. Apples passage. Passage.
With and sabi ko ice cream. Yan nga sa ano sa ano gusto ko kasi ako Alors, as you can eat, it's only local cheese, you take the local cheese and salad and ham, cheese and salad. how much? 10 euros. Drinks. Not for. One thing something is for one plate of local cheese, local ham and salad. For one person. The ham is one. My God. How about the SMS coffee one? Black or white? Local coffee latte. Local coffee, black or white? Yeah. How much? Free. One. Plus 50% is 11. Plus extra, yes? Your business. And then we have the coffee, black or white? Black and white. Black and white. Black. Okay. And salad. And salad. Also, just one. Okay. Monsieur. White coffee. Madame. Madame. Hot chocolate. I've got nothing of no fries, only salad or fruit. Salad or local cake. One chocolate and fruit. Chocolate or fruit. Every 20 minutes. Wala man lang fries. Ayun na lang. Ano? Anong oras pa lang naman yan? Ito mga to, bababa din yung mga yan. Dito. Sabi mo, mag-book kayo dun. Mag-book kayo, mag-inan. Over the face. Dito ka lang yung open. Ayan. Hindi, okay.
1, 2, 3, 4. Ok. Merci. Gusto talagang problema siya? Hindi, pwede naman yan. Sabi ko ng driver. Pwede tayo sabi ko ng driver. Sa harap daw. Harap daw. Ganda ron sa harapan. May you go with the two. Oo, kasi nandun yung dalawang ano kanina eh. Yan na kaya mga taga-picture. Dito kayo, bro. Mga lalaki din kayo. Sabihin na lang nila na ano. Sabihin na. Pwede ito? Dito pwede. Halika kayo. Driver pa. Mana ka dyan? Pwede kayo dyan? Di ba dapat natin yung driver, bro? Ito kayo sa likuran. Ay, sorry. Meron pala dyan? Ano ka kay daddy mo? Doon kayo, bro. Sabihan natin yung driver. Pag sinabi natin bawal, edi alis kami. Madali na naman. Madali lang naman kami kausap. Oo. Wala, may nakarupo na dyan. Kaya pwede dyan. Oh, mayroon sana uupo. O di. Oo, yan. Oh, dyan na kayo. Yan siya. Dyan na Diba, kayo, taga guys. dito yan? Kasi mag-picture kayo. Hindi. O baka mamaya, driver pala to. Oo, kasi hindi kami nung nasa mambasa. Ayan, binayaran natin ito para tumayo. Standing ovation. O, diba? un peu surveillés avec tous ces objectifs. Make it slow. May ngaw daw kayo. Pabilis, sis. Na-enjoy mo yung pabilis eh. Wag. Masyado Kaya nga, sabi niya, may ngaw daw kayo. Hindi, sadya lang siya. Ay. We are going down now from the mountain. Oh, we're going up. Yes, going down. Down, down. This is Kaya talagang gusto niya rin going yung nasa 2 days and 3 days and 2 nights. Yeah. They were the first time. Going down, down, down. The rain is coming. Oh, is it? Oh no. Rain, rain, go away. Just in time. Again, another day. Channel. Okay, good night guys. Channel. D'éviter de dormir. Good morning, good morning. That's intersection. J'ai eu un peu de couvert, mais quand même, malgré tout, pour 14, pas beaucoup, quoi. Il n'y a personne. Jusqu'à vendredi, d'après ce que j'ai vu. Ouais. Ce week-end, on va se faire déboîter. Bon, tu m'étonnes, tiens, rien que dimanche, c'est bon, 20 degrés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Lundi, c'est férié. Tawa ka dyan. Alam ka dyan. Meg. Meg, TikTok na Meg. TikTok. TikTok eh. Meron kayo ni TikTok ka dyan. Hier après-midi, vers Saint-Luaire, vers Las, je discutais avec un gars qui
tient une boutique là, tout ça, enfin pas boutique, mais il me disait comme ça qu'il y avait sa nana qui travaillait au hôtel, enfin je crois pas, et qu'elle lui avait dit que rien qu'au mois d'avril, il commençait déjà à compter. Ouais, mais du monde, elle a ma femme, elle travaille à Mont, elle est en mal, elle fait des journées de malade, ils se sont dit, est-ce qu'on est là-bas ou pas, ils ont ouvert en mars, on voit. Ouais. De malade. Vraiment de malade. Tant mieux d'un autre côté. Ah oui, c'est cool, hein. Straight. Les calendriers des réservations. May TikTok sa ano eh. C'est ça qui me disait déjà, hein, que Niamey, je sais pas quoi, il paraît qu'ils sont blindés comme ça. Brenda. Galing. Galing sa mga talas. Narinig ka rin. Career lang niya. Gusto lang niyang dagdagan yung ano niya. Didit mo yun. Bigyan mo pa ako ng work ka. Ano lang sa secret? Sino eh? Yes. Secret. No worries. Tagalog. Ano ba yung secret Tagalog? Ren, ano secret On Tagalog? boit Ren? moins souvent en cabine. Hein. Ano secreto? Ah, secreto din. Ah, secreto. Sikreto lang. Secreto lang. Ce qu'on appelle un retour aux sources. Wait. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Diba? Magbabike na si Pablo. Ano, nagbabike sila dyan? Pababa na, mga Ouais, la pluie arrive. bigat ng bike. Wala, bike mo. Ah oui, c'est en Hanggang ngayon malamig pa. Ouais, jusqu'au Biarritz, de toute Tagal façon, din ah. Ilang minutes din. c'est pas obligé. Mga 5 minutes. Pourquoi de prendre How many le- Eh ouais, minutes? parce que tant que- Tapos ng ano, video. 5 minutes. 5:30 na. Alexis, il paraît tout mou là, comme ça. Putain, on a fait la- Eh oui, oui, oui. Bernard m'avait Maybe dit ça. it will take Voilà, Bernard m'avait dit ça. Il m'avait dit, on a répondu, mais t'aurais été étonné si t'avais vu. Il a alerté de. Pagkain doon marami patitalis sila. C'est quand il m'a. Je te dis, comme nana. Sayang, may mais pa Tu déconnes ou quoi? Dali na naman yan sa kanila. Non, mais ouais, c'est ce qu'il m'a dit, vraiment. In Lodge. Yun, nag-aabang yung train natin, no? Nag-aabang yung train natin. Dumadaan yan sa atin. Pero, wala, babayad tayo ng 14 pounds. magkano? 40 pound each. Ha? 23. 23 yan doon. Darating pala talaga Ayun, dito nakalagay yan. din. Each yan. Full day na yan. Oo nga. Dapat yung tax na ano lang yan? natin. Tatlo lang. Tatlong sakay lang, oh, sabi niya. 20 lang ang bayad natin sa taxi. Sakay ka pang 23 dyan. Galit siya, guys. Kanina, kalansita mo kay Brenda, ikaw rin pala, i-vlog din. Thank you. Merci. Merci. Ladies first. Thank you. Sige na, meron na siyang money. Ay, yung kamani na. O, sige, maglakad na kami.
Saan ba yun? Basta pala lang. It's like a 10-minute walk, but then it's like a 20-minute walk after. Does that look like a mega? Kahit ano. Picture. Postcard. Picture tayo kasi andyan, no? Ayan si ate. Oh, yan na si ate, oh. Ayan, bilis. Hindi, wow. Di wow. Saan ka meron? Pause ka lang dyan. Relax ka lang, Di relax. ba? Dito kasi pag doon tayo may mga car. Oh, halika na. Right, ready? Uy, come on! Halika na. Yeah, girls. All girls. Meg, sama ka dun. Ate Marina. Ate Marina. Dad! Picture kayo dyan. Ayun na. Tayo ng number. Oh. Kuhanin mo yun sa tok-tok, bro. Ay, hindi. Dito lang kinuha ko eh. Somewhere out there. Nang trunk. Ihi pa si Ray. Sige. Sa cross doon. Somewhere. May cross na pinakyatan namin. Ba't di mag-ano ko? Si Saint Bernadette pala, yung body niya, inilibing sa ano, di ba? Yung 700 meters sa ano, sa lugar na yun. The reason why, kasi ayaw sa mga tao dito, sa kanya, gusto niya nakafocus mamamari, di ba? Kasi ang tendency, tataga sa kanya talaga. Wala
na ako hard ko sa case sa Pilipinas kay loko na wala. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur velo cultus vesper profeta. Confiteor unum baptisma remissionem peccatorum. Et vitam venturis seculi. Thank you. Well, thank you. Dans une foi commune, prions pour notre Saint-Père le Pape Léon, ses intentions, les intentions de tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. La Vierge Marie dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Par son consentement, la Vierge Marie permet au Fils de Dieu de prendre chair de notre chair, de vivre le mystère de l'incarnation pour nous sauver. Prions pour les jeunes, qu'ils aient le courage de répondre oui aux appels du Seigneur. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Gloriosa Mater Christi, benedicta Mater nostra. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. De grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now at the hour of our death. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons le Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à nous de ouvrir chez vous les chrétiens. Ave, Ave, Ave Maria. Deuxième mystère joyeux, la visitation.
troisième mystère joyeux, la Nativité. En pleine nuit, les anges chantent Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசு ஆசி பெற்றவரே. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Doon sila. Sweet. Hirap niya mabila. Ayaw mag-ano. Ayaw mag-ano. Rising. Huh? Bring this rising, I said. Mas?
pudot anang nangangakalay. Ganyan mo lang. Diretso lang eh. Train station na yan, tataas dito. Oo, basta. Basta, train station. Sabi ko train station. Sabi ko train station yung building nila. Kaya hindi na kami muna sa taas. Excited ka. Kaya papunta dun, ano eh, kasi last minute na nga nalumpagi. Oh, naging colored naman na si Bernadette. Ay, ba na yan? Ay, di na yan, ano? Si Bernadette? Tapos na yung isa? Passion mo, Bernadette. Parang ang dami tayong huli sa mga pa. Kasi natin mo yan. May sopas, ay may noodles pa tayo. Lulo sa brother Nash. Hindi ba dala? Iwan na. Ha? Saan na lang kami bibili ng water? Baka may madaanan kayo dyan. Ay, sarado na lang. Walang... Ano ba ano eh? Hindi yung mapapunta. Hindi, baka may madaanan sila dyan pag iba. Parang shot lang. Yun yung... Oo nga, sarado na uy. Anong order? Oh my God. Magaling na lang tayo. Nasa yung mga bote natin. Magpakulo tayo tapos palamigin. Ito, mainit. Palamigin natin tapos lagi sa ano. Siguro eh, ano to eh. Hindi, yan na lang, inulit na lang yan sa top siguro. At tayo, kung gusto nyo, yung mga galon nyo, buksan nyo na. Mura. Yun na natin. Posisyon nyo kanina? Yung mga ibang sarap. Posisyon sila kanina? Ay, nakita na sa lobby kayo na sa ano eh. Yung kaya, pag nag-iibig eh, hindi na ganun na rin eh. Nanginom na lang tubig ko. Nung linggo yan. Kahapon. Tayo ito? Yeah. Sino nag-video ito? Roy. Nauna si bro? Tanya. Yung mga pare, nung papunta na sa... Ay, nandun ako, sarap nila. Ay, Nasarap ako. wala ang internet? Pero yan yung nag-send. Ano ba? Kaya sabi ko, parang ito ba? Ano yan? Yung papunta na yan sa hall. Uy, mag-set po ulit kung ano pa yung mga sasabihin. Sayang. Sabi ko ba na siya yung kailangan Hindi, may mga hindi ko pinindot. Yung pinindot ko, hindi na pinindot ko. Talagang alam talaga ni siya na mag-picture, no? Talikod siya diretso.